तामिलनाडु भारतर अंत होबार कारण पलटि। मु जाने यही कथाटी अनेक लोक कष्ट पहुँचे पारे, किंतु शेष पर्यंत भिडियोटी देखंतु एवं आपनक मतामत आम सहित शेयर करंतु। यही घटनाटी 13 मार्च 2025 अनेक थर बजेट उपस्थापन करने पूर्व राज्य सरकार किसी प्रमोशनल मटेरियल प्रकाश करथिले एवं गत वर्षर सरकारी तथ्य रे रुपीर ऑफिशियल सिंबल को व्यवहार करा जायतिला। किंतु एही वर्ष जेतले मार्च 13 रे तमिलनाडु मुख्यमंत्री एम के स्टालिन 2025-26 बजेट रिलेटेड पोस्ट करथिले, सेतबेले से भारतर सरकारी प्रतीक रुपीर सिंबल को बदलाई एही सिंबल को यूज करथिले, जा तमिल रे रु बोली कहा जाए। वर्तमान यह एक बहुत बड़ कथा, कारण सरकार कौनसी ऑफिशियल कार्य रे नेशनल सिंबल को पूरापूरी भाव में बदलैबा देशर ऑफिशियल प्रैक्टिस को अस्वीकार करने सहित सामान। एम के स्टालिन विश्वास करती जे केंद्र थिबा बीजेपी सरकार तमिलनाडु उपरे हिंदी लगाई तमिल संस्कृति को नष्ट करने को बसुचंदी। किंतु आश्चर्यर विषय जे जो डिजाइन को से बदलाई ताकू जड़े तमिल डिजाइनर उदय कुमार बनाई, जार अर्थ यही सिंबल तमिल संस्कृतिर गोटे हिस्सा थिला। तो एभली परिस्थिति रे प्रश्न उठे जे कहीं से विरोध करथिले। एही प्रश्नटी छोट नुहे एवं यार उत्तर देवा हेले आमको टिके गभीर को जीवाक पड़ो। यह केवल सिंबल विषय नुहे, यह निज आइडेंटिटी पाई फाइट, राजनीति पाई फाइट एवं बोधवे भारतर भविष्य पाई फाइट। तेबे यार मूल कौन चलतु जानिबा। मुझे कहता है कि अगर तुम्हें शहर में रह के कन्नड़ा नहीं आती तो मैं तुम्हें सस्पेक्ट कर सकता हूँ। डज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नोज हाउ टू स्पीक इन कन्नड़ा? दुकान में मैं काम करता हूँ, इस दुकान में काम करता हूँ और हम बिहार से, हम हिंदी वालों के साथ इतना प्रॉब्लम होता है, हिमाचल से लोग समझ क्या लिया है, हिंदी वाला हमको मार देगा, इस लोग गाली देते हैं, हिंदी वालों के साथ खेलते हैं और हम हिंदी वाले सबको खिलाते हैं और ये लोग मारेगा हम लोगों को। हम लोग हिंदी वाले हैं, कहीं पे काम करते हैं, आकर गाली देता है, माँ बहन को गाली देता है, समझे? आया था लोग सबको खाना खिलाए, ठीक है ना सर? हमारा एग्जाम है, मजबूरी में हम इस होटल में काम कर रहे हैं, हमको माँ बहन को गाली देकर गया है लोग। हिंदी वाला क्या गाली है क्या? यहाँ पे हिंदी वाला को गाली देगा? बिहारी गाली है? अगर बिहारी गाली है तो आओ, जिसके माँ ने दूध पिलाया है, पूरा कर्नाटक को खुला चैलेंज देते हैं। चलतु यही वीडियो आरंभ करवा जहाँ सोशल मीडिया रे शेयर करा जायतिला। यही वीडियो रे थिबा व्यक्ति तांकू एवं तांको पुओ को बंचाई बाहर को आनिबा को सरकार पाखरे अनुरोध करछंदी एवं सबुठार दुखर विषय हेउछि जे एही लोक माने अन्य कोनसी देश रे नाहंती, से माने बरं भारत रे अछंदी। आज तो सरकार से मेरी विनती है कि हमें यहाँ से बचाइए, हमें कोई जनजागृति नहीं करनी, हमें कोई यात्रा नहीं करनी, इस देश में कुछ नहीं हो सकता अच्छे के नाम। एक्चुअली ये वीडियोटी तमिलनाडु अटे, जोठारे यही व्यक्ति एवं ताको पुओ हिंदी भाषा कहवा एवं भारत माता की जय को हिंदी रे लिखिबा कारणरू हत्या करा जायो बोली धमक दिया जायछि। तांको बिना कोनोसी कारणरू घृणार सामना करबा को पड़छि, सेटा भी निज देश रे। किछि दिन हैला तमिलनाडु सरकार हिंदी भाषा को लेकी तमिल लोकों मध्य घृणा भाव सृष्टि कराछन, जार फलाफल आमको एबे देखिबा को मिलुछि। दुनिया रे सबुठारु प्राचीन कथित भाषा केउटा? जदि आपण उत्तर भारतर लोकों पचारती तेबे प्राय अधिकांश लोकों ठारू केवल संस्कृत ही उत्तर मिलिबो, जार प्रमाण आज 7000 वर्ष पूर्व स्पष्ट होइतिला। किंतु तमिल कहवा हिसाब रे तांको साहित्यिक कार्य किंबा तमिल साधारण लेखा संस्कृत शास्त्र बहु पूर्व लेखा हो जाइतिला, किंतु बहुत लोक यह स्वीकार करले नहीं। यही इग्नोरेंस हेतु दक्षिण भारतीय माने अनुभव करती जे हिंदीर प्राथमिकता हेतु सेमानंकर संस्कृति, भाषा एवं अवदान को अणदेखा करा जाउछि। उदाहरण स्वरूप नियंतु मलयालम सिनेमार जने लिजेंड बा नामीदामी कलाकार तिलाकान 1991 मसीह दावी करथिले जे से तांका चलचित्र पेरुमथाचन पाइन नेशनल अवार्ड पाइर थिला, किंतु कांग्रेस नेता सुपारिश क्रमे अमिताभ बच्चन को अग्निपथ पाइन दिया जायथिला, जा फଳରେ अमित जी कांग्रेस पार्टी को समर्थन करि परिबे। एही दाबी केते सत किंबा केते मिछ आमे सेथिरे जिबाने, किंतु हां एटा ऑन रिकॉर्ड अछि। केवल एतिक नुहे, 2018 रे तमिल सिनेमा को गोल्डन ईयर बोली कहा जाउथिला। सेही वर्ष अनेक कल्ट क्लासिक फिल्म रिलीज होइतिला, सेति मध्यरु पेरानबू, बादा चेन्नई, परी एरुम पेरुमल, मेरुकु दोडाची मलाई आउ विजय सेतुपति 96, जहाँ समस्तंक प्रियर पात्र होइतिला। किंतु तथापि भी तमिल इंडस्ट्री गोटे भी फिल्म सेही वर्ष नेशनल अवार्ड पाई सिलेक्ट होई नथिला। सेठाकार लोकंक पाई एहा एक निराशजनक कथा थिला, किंतु एही विरक्ति क्रोधरे परिणत हैला जेतेबेले प्रसिद्ध तमिल फिल्म्स निर्देशक तथा अभिनेता भारतीराज कहिथिले जे एही फिल्म रीजनल कमिटी को पठाइथिले, जहाँ पर एहाकु नेशनल कमिटी को पठाइथिले, किंतु रीजनल कमिटी निजे नेशनल लेवल पाई तमिल इंडस्ट्री गोटे भी फिल्म सिलेक्ट करनथिले। अब कारण कौन जानिथिले? जेमु रीजनल कमिटी को तमिल फिल्म सिलेक्ट करने काम दि जाइथिला सेथरे कोनोसी भी तमिल लोक नथिले,
एमितिक सबुठु बड़ कलाकार रजनीकांत भी निराश होई कहिथिले जे एहा एक निराशजनक कथा एवं जूरी को एहाको क्लारिफाई करबा पड़िबो कि काहे कि गोटे भी फिल्म नेशनल अवार्ड पर्यंत जाई पार नथिला किंतु जूरी तरफ किछि भी रिप्लाई आसी नथिला आ से कथा सेठारे ही दबिक रही गला। वर्तमान चलतु तमिलनाडु टिके बाहर को जिबा कर्नाटक आड़ को सेठारे भी हालत बहुत खराब एवं एहार लिंक अर्बानाइजेशन आउ टेक्नोलोजी सहित जेतेबेले भारत एक बहुत बड़ इकोनॉमिक क्राइसिस सम्मुखीन होइतिला एवं परिस्थिति एते खराब थिला जे देश देवालिया होबाकू जाउथिला सेतेबेले भारतर फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह एक पदक्षेप नैथिले जहाँ भारतर अर्थनीति को सबुदिन पाई बदलाई देइथिला। स्वाधीनता परे भारतर लोकल प्रोडक्शन को कौन सी प्रकार असुविधा न हो एवं अधिक समस्या फेस करने को पड़ो नहीं बोली भारत निज मार्केट को बंद कर देइथिला जहाँ फल कम जिनिस आमदानी हो पारिबो एवं देश में अधिक उत्पादन हो पारिबो। किंतु 1991 मसीहा सुधा भारतीय अर्थनीतिर अवस्था एते खराब हो जाइतिला जे भारत को IMF रो लोन नेबाकू पड़थिला एवं बदल रे निज देश रे फॉरेन कंपनीज को आसीबा पई खोला परमिशन देबाकू पड़िला एवं सेतबेले फॉरेन कंपनीज पई भारत रे प्रोडक्शन करबा किछि घाटा नथिला कारण भारतर जनसंख्या प्राय 84 कोटी थिला जहाँ दुनिया रे पॉपुलेटेड कंट्री मध्यरु गोटी जहाँ लेबर एवं कस्टमर संख्या मध्य कम नथिले। द्वितीय रे भारतर लेबर बहुत सस्ता जदि कॉर्पोरेट सेक्टर हिसाब रे देखिबा इंडिया रे गोटे फ्रेशर सैलरी 2 ରୁ 4 लाख प्रति वर्ष जहाँ कि डॉलर रे कन्वर्ट करले 4 ରୁ 5,000 डॉलर जेतेबेले कि अमेरिकार गोटे फ्रेशर एवरेज सैलरी 68,000 ରୁ 1 लाख डॉलर प्रति वर्ष जोटा कि भारतर 10 ରୁ 20 गुणा अधिका एवं एठारे एम्प्लॉय मानकर परिस्थिति एते खराब जे जदि केबे ओवरलोड बा ओवरटाइम करे दिया जाए तेबे केही किछि कहिबे नै। एही सस्ता एवं परिश्रमी एम्प्लॉय जोगु अनेक MNC भारत को आसीबा आरंभ करले किंतु भारत रे आमर इकोसिस्टम को केउठारे डेवलप करिबा ताहा एक गुरुत्वपूर्ण प्रश्न थिला एवं एठारे 1992 ରୁ 2004 पर्यंत कर्नाटक परिचालन करुवा 4 जन मुख्यमंत्री को सबुठारु बड़ प्रशंसा दिया जावा उचित जेमिति कि बीराप्पा मोइली, देवेगौड़ा, JH पटेल एवं SM कृष्णा जो माने कि कर्नाटक को कॉर्पोरेट हब बनैले। 1994 रे इंफोसिस, 1996 रे विप्रो बेंगलोर को स्थानांतरित हेले तापरे माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, गूगल सबु आसिले देखु देखु बेंगलोर भारतर सिलिकन वैली बनीगला। प्रथमे लोकल बहुत खुशी थे एवं ताहा सहित इकोनॉमी भी बहुत बूम होगा लगिला किंतु कंपनीज जेतेबेले इंडिया आउ इंडिया बाहरु एम्प्लॉइज को हायर करने को लगिले सेतेबेले 2000 मसीहा रे बहुत एम्प्लॉइज भारतर कोण अनुकोणरू बेंगलोर आसी पहुंचले आउ सेतिक बेले स्टार्ट हो गला आइडेंटिटी क्राइसिस ऑफ कर्नाटक। 2000 मसीहार आरंभरू भारतर विभिन्न स्थान एते संख्यक लोक बेंगलोर आसी जे आजिर समय ड्रीम सिटी मुंबई हो पारे किंतु सबुठारु रेंटल प्रोडक्शन बेंगलोर रे ही हुए। कर्नाटक रे एपरि किछि स्थान अछि जेउठारे स्थानीय लोकक अपेक्षा अन्य राज्यर लोक बास करନ୍ତି जेउ कारणरू कर्नाटक परफेक्ट स्टेट ऑफ डाइवर्सिटी रे परिणत हेउतला एवं एही कारणरू कर्नाटक खाली इकोनॉमी बूस्ट हो नथला बरं समग्र भारत रे बास करिबा पई सर्वोत्तम राज्य पालटिथिला कर्नाटक। किंतु इकोनॉमिक बूस्ट समाप्त हेबा परे सेठार थिबा स्थानीय लोक माने असंतुष्ट हेबाकू लागिले एवं कोनोसी प्रकारे सेमाना मध्य सेमानक पक्षर भूल नथिले। देखंतु जेहेतु नॉन कैनेडियंस सेठारे बढ़ुतिले सेठार थिबा संस्कृतिर विविधता बढ़िबारे लागिला किंतु समस्याटी हैला अन्य संस्कृतिर प्रभाव जोगु स्थानीय संस्कृति विपदरे पड़िथिला। स्थानीय लोकंक कहिबा हिसाब रे बाहरु आसीथिबा एही लोक माने कन्नड़ शिखिबा परिवर्ते स्थानीय लोकंकु हिंदी शिखिबाकू उत्साहित करथिले जेउथि पई दुईटी गोष्ठी मध्य एक फाटक सृष्टि होइतिला जे बाहरु काम करबाकू एठाक आस्थिले एवं पर एठारे स्थिर होई जाइतिले ओ अन्यटी होउची जे एठारे वर्ष वर्ष धरी रही आस्थिले एवं निज संस्कृति को हरैबाकू चाहुनथिले। केतेक उत्तेजक गोष्ठी एही दुई जनक मध्य विवाद को प्रज्वलित करबा पई असामाजिक कार्य करथिले। केतेक स्थान रे हिंदी को हटैबारे लागिले आउ केतेक स्थान रे भाषा को नेकी भंगारुजा आरंभ कर दैथिले एवं यह मध्य एते परिमाण रे जे समग्र शोरूम गुड़िक भांगी दिया जाउतला कारण शोरूम रो नाम गुड़िक हिंदी रे लिखा होइतिला। खाली सेतिक नुहे कर्नाटकर विभिन्न स्थानरू उत्तर भारतर लोकंकु खोजी खोजी धरिबाकू लागिले आ तांको पिटिबाकू लागिले काहेकि ना सेमाने उत्तर भारतरू थिले किंतु भूल केवल कर्नाटक लोकंकर नथिला उत्तर भारतर किछि लोक सेठाकर लोकंकु रास्ता रे ठट्टा मजाक करथुवार धरा पड़िथिले। सेठार थिबा पार्टी रे अश्लील कार्य करथुवा लोकंक वीडियो देखिबाकू मिलिथिला
ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ସେଠାରେ ଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ କହିବା ହିସାବରେ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକ ଆମ ସମାଜର ସଂସ୍କୃତିକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ହାଲାତ ଏତେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଯାହା ଏବେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଘୃଣାର ପାତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବୋର୍ଡରୁ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାକୁ ଲିଭେଇ ଦିଆଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ମେଟ୍ରୋରେ 2017 ମସିହାରେ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନର ନାମ କନ୍ନଡ଼ ଭାଷାରେ ଉପରେ ଏବଂ ତଳେ ହିନ୍ଦୀ ଓ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ୟୁନିୟନ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ଚିଠି ଲେଖି କହିଥିଲେ ଯେ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନରୁ ହିନ୍ଦୀକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ମେଟ୍ରୋ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ହିନ୍ଦୀ ସାଇନବୋର୍ଡକୁ ହଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। 2025 ବର୍ଷର ବଜେଟରେ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଲର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଇରାନର ଭାଷା ମେଜରଲି ଆରବରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ଯେଉଁଠି ହିନ୍ଦୀ ଭାରତର ନିଜ ଭାଷା ହେଇକି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ଆଉ କର୍ଣ୍ଣାଟକକୁ ଅସ୍ୱୀକାର ଥିଲା। ହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା କିମ୍ବା ହିନ୍ଦୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଘୃଣାଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ବିବେକ ହିଁ କହିପାରିବ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବାହାରେ ତାମିଲନାଡୁରେ ଏହି ଘୃଣା ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ବିଶେଷ କରି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ MK ଷ୍ଟାଲିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୀ ହେଉଛି ଏକ ମାସ୍କ। ବାସ୍ତବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହିନ୍ଦୀକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇ ତାମିଲ ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚୟ ଲିଭେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 27 ଫେବୃଆରୀରେ MK ଷ୍ଟାଲିନ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୀ, ଭୋଜପୁରୀ, ମୈଥିଲି, ବ୍ରଜ, ବୁନ୍ଦେଲି, ଗଡ଼ୱାଲି, କୁମାଉନି, ମାଗାହି, ମାରୱାଡ଼ି, ମାଲଭି, ଛତିଶଗଡ଼ି, ସାନ୍ତାଲି, ଅଙ୍ଗିକା ଏବଂ ଏହିପରି ଅନେକ ଭାଷା ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷାକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଆସୁଛି। ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ତାମିଲ ଏହାର ଶିକାର ନ ହେଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ ଅପୋଜ କରୁଛୁ। ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର କେବଳ ଆଜି ନୁହେଁ 1965 ପରଠାରୁ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ NEP 2020 ହେତୁ ଏହି ଆକ୍ରୋଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। NEP ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନାଲ ପଲିସି 2020 ଯେଉଁଥିରେ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରାଗଲା 3 ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପଲିସି। ଏହି ପଲିସି କୁହେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ର 3ଟି ଭାଷା ଶିଖିବା ଉଚିତ। 2ଟି ଭାରତୀୟ ଭାଷା ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଯେମିତିକି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମାତୃଭାଷା ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା, ଆଉ 3 ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି ଇଂଲିଶ ବା ଇଂରାଜୀ। ଏହି ପଲିସି ଯୋଗୁଁ ତାମିଲନାଡୁରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ଏପରି ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ NEP ବୁଝାଇବା ବଦଳରେ ଏହାକୁ ଏକ ରାଜନୈତିକ ମୁଦ୍ଦା ବନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ବୋକା ବନାଯାଉଛି। 3 ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପଲିସି କୁହେ ଯେ ତୁମେ ଇଂରାଜୀ ସହିତ ଆଉ 2ଟି ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଶିଖିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀ କ'ଣ ଏକମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ଭାଷା? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କୌଣସି ଏକ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଶିଖିପାରିବେ, ଯେମିତିକି ତେଲୁଗୁ, ମାଲାୟାଲମ, କନ୍ନଡ଼। କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତରେ ଭାଷାର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନେ ଏହି ଫ୍ୟାକ୍ଟକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ରାଜନୀତି କିପରି ଚଳିବ? ତେଣୁ ପଲିସିସ୍କୁ ମିସଲିଡ୍ କରି ଏଜେଣ୍ଡା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଜନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏବଂ ସେ ଏହି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘୃଣାରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବଜେଟରେ ରୁପିର ସିମ୍ବଲକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ଦେବନାଗରୀ ଶବ୍ଦ ର ସହିତ ସମାନ। ସେ ତାମିଲ ଲେଗେସି ପାଇଁ ଏହା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବୋଧହୁଏ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଏହି ଗୌରବମୟ ପ୍ରତୀକର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ତାମିଲ କଳାକାର। During the competition, they had certain guidelines that to be followed. So one of the criteria was that the symbol should reflect our Indian culture and tradition. So I tried to focus on that and try to create something which is of an Indian identity. So I used the Devanagari script and also capital letter R. So try to blend them together. If you look at it, it is kind of an abbreviation, like rupees and rupiah, both is abbreviated with letter R and R. I tried to blend them together to create something which is of a universal identity after designing it. So the 2 lines also kind of represent symbolically our national flag. That ଏହି ପ୍ରତୀକ ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରତୀକ ନୁହେଁ। ଏହା ହିନ୍ଦୀର ର ଏବଂ ଇଂରାଜୀର ଆର୍ କୁ ମିଶାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଆପଣ ଏଥିରେ ଦେଖୁଥିବା 2ଟି ରେଖା କେବଳ ଡିଜାଇନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହି ଧାଡ଼ି ଆମର ସାଫ୍ରନ ଏବଂ ସବୁଜ 2ଟି ରଙ୍ଗକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। କିନ୍ତୁ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଉଦୟ କୁମାର ଯିଏ ଏହାକୁ ଡିଜାଇନ କରିଥିଲେ କେତେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ହୃଦୟ ଦେଇ ଏହାକୁ ଆକୃତି ଦେଇଥିବେ। ସେ କେବେ ବି କଳ୍ପନା କରିନଥିବେ ଯେ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରତୀକକୁ ହଟାଇ ଦେବେ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଏହି ପ୍ରତୀକର ବ୍ୟବହାର କେବଳ ଏହି ବଜେଟରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ତାମିଲନାଡୁର ବସ୍ ଟିକେଟରେ ରୁପିର ସିମ୍ବଲକୁ ଏହିପରି ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ସମଗ୍ର ଭାରତରେ କାହାର ବି ଭାଷାକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ସେତେବେଳେ ବଢ଼ିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଭାଷାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ସିଧାସଳଖ ସମଗ୍ର ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଘୃଣା କରିବାର କାରଣ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଏସବୁ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ଏତେ ବଡ଼ ମୁଦ୍ଦା ବନିଗଲାଣି, ଲୋକ ଲିଟରାଲି ହାତାପାଇ ଉପରକୁ ଆସିଗଲେଣି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପାଇଁ।
ಅವ್ರೆಲ್ಲಿದ್ರು ಅವ್ರ ಊರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅವನು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನ, ನಾನು ಅವ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನ. ಕನ್ನಡ ಕಲಿಬೇಕು ಸರ್. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಮನೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. I feel people from North India should learn a little bit of Kannada. No, we will not speak in Kannada. ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ନିଜର ଭାଷାକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରେମର ସହିତ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଏହି ଦେଶ ଏକତା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସିଦ୍ଧ। 2013ରେ ଯେତେବେଳେ କେଦାରନାଥରେ ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଟ୍ରଷ୍ଟରୁ ପ୍ରାୟ 2 ରୁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ରିଲିଫ୍ ଦାନ ଆସିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କେରଳରେ ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରାୟ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରାୟ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ଫେମସ୍ ତେଲୁଗୁ ସୁପରଷ୍ଟାର ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଡେପ୍ୟୁଟି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପବନ କଲ୍ୟାଣ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାମିଲ ପଲିଟିସିଆନ୍ ବଲିଉଡ୍ ବା ହିନ୍ଦୀ ଭାଷୀ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ତାମିଲ ମୁଭିକୁ ହିନ୍ଦୀରେ ଡବ୍ କରି ପଇସା ତ କମାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବାକୁ ନାରାଜ। ପବନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କର ଏହି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସୁପରଷ୍ଟାର ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଏହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦେଶ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକତାର ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁଠି କିଛି ବି ମନମୁଟାବ ରହୁନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ବିଲକୁଲ ବି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ନାହିଁ। ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଆଜି ଆମକୁ ଭାଷାକୁ ନେଇ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜିମ୍ ବଢ଼ିବ ସେମାନଙ୍କ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ସମର୍ଥକ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ କୌଣସି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆସନ୍ତାକାଲି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜଣେ ହିନ୍ଦୀକୁ ରାଜ୍ୟ ଭାଷା ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରି ପଲିଟିକାଲ ଲାଭ ପାଇବେ, ତେବେ ସେମାନେ ଏହା କରିବାରେ ଆଦୌ ପଛେଇବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତଥାପି ଲଢ଼ୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିର ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଠାକାର କଲଚରକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସେଠାରେ ମିଳିମିଶି ରହିପାରିବେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଭାବରେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାହାରୁ ଆସନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ସମାଜରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଘୃଣା ଫେଲିବାକୁ ଲାଗିଛି। ବାସ୍ତବରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ହିଁ ତ ସମାଜ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ଆମଠାରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ପରସ୍ପରକୁ ଥରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହି ଉପାୟ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତର ନାମକୁ 1000 ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖି ଆସିଛି। ଅନ୍ତତଃ ଏହାକୁ ଭାଷାର ନାମରେ ନାଲି କିମ୍ବା କଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ମୋର ଏହି ଛୋଟିଆ ଜର୍ଣ୍ଣିର ପାର୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ ମୋ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି ହୋଇପାରେ।